Ka-Eagles, ang video day na to karon na day mi diri sa baybayon sa San Francisco, Talibon kay nanguha day mi diri mga basura ba. Ang kauban day nakuha ni mga ka-Eagles kay mga women sa Kanumay, Rizal. Before day mi nag-clean up ani mga ka-Eagles dito day mi sa dagat nagtanom mi og mangrove. Ikat nako ang video nako nga nagtanom mi og kanang mangrove mga ka-Eagles kay basin unya og katugon mo oy nga magtanaw sa akong video nga grabe ng taasa. Ag kini nga video mga ka-Eagles sumpay jud ni sa video nga nagtanom mi og mangrove pero akuan lang jud mga ka-Eagles kay aron nga dili pod in town taas kaayo nga tong video. Unya man ni mga ka-Eagles nila kami diri sa unahan kay lagi nangita in town mi sa mga basura ba nga pwede namong kuhaon kay aron nga malimpyo in town ning lugar hapod oy. Sa dili pa day ni mao man akong video mga ka-Eagles sa wala pa naka-follow na mo mga ka-Eagles. Kay aron nga makakita mo sa akong video mga ka-Eagles nya kung makakita mo sa akong mga video mga ka-Eagles palihog na lang pod in town kog tan-aw oy. Salamat jud kaayo ninyong tanan sa inyong mga suporta diha. Unya ka nang nagtaktak sa sako nga yellow mao gyud in town na ang nag-assist namo diri oy. Nga diri ming dapita manguha og mga plastic, mga unsa pa nga mga basura. Enjoy pud ta diring dapita mga ka-Eagles. Kimian pud ta aning mamonitag basura mga ka-Eagles oy pero laban lang gyud pud mi diring dapita ba. Importante mga ka-Eagles nga makatabang pud mi diri sa lugar sa San Francisco nga mahinlo pod in town ng ilang baybayo. Dili man ingon nga grabe gyud kadaghan diri basura mga ka-Eagles pero naagi pod in town may nakuha nga mga basura pod. Unya diha nagpa-picture pod in town ang inyong artista nga si ka-Eagles diha oy. Sana all artista. Ang ilang baybayon diri ang mga ka-Eagles dili ingon nga dako kaayo. Mas ma-maintain og hinlo diri mga ka-Eagles kay dili man kaayo dako ang ilang baybayon diri. Diring napita mga ka-Eagles ni sa kami gikan sa baybayon diri sa babaw daghan pug kayo mga basura among nakuha diri ang mga ka-Eagles. Hinay-hinay na may padong ani kalsada unya amo lang yun ning gihapit diri ang mga ka-Eagles kay nakit-an man pud in town namo nga naapapoy daghan nga mga basura nga angay jud in town kuhaon oy. Ka-Eagles kung asa man ta karon nagpuyo kinahanglan nga ilabay na to ang atong mga basura sa basurahan dili kay bisan asa na to ilabo. Labi na og mga plastic mga ka-Eagles lain jud kay tan-awon bitaw nga ang baybayon daghan kayo mga plastic or mga pampers unsa pa na nga mga basura. Puyan gyud na to ang lugar nga hinlo mga ka-Eagles. Nang dili ta patakataka og labay sa ato mga basura oy kay dili jud in town makatabang sa ato ang mga basura. Magtinabangay gyud ta ninyo mga ka-Eagles nga ma-maintain gyud in town ang kalimpyo kung asa ta dapit gibutang sa Ginoo. Nindot ning women sa Kanumay, Rizal mga ka-Eagles kay nakahunahon na jud in town sila sa pagpanghinlo diri oy ni Koyo gra jud in town ko ani nila. Diring dapitang mga ka-Eagles excited na gyud in town kay ni sila nga manguli oy kay gipanggutom na pod ni kay lagi wala pod in town ni sila nakakasayo kay ni sila ng matas buntag oy. Kamatahon dili ra ba ko aning panahon ng mga ka-Eagles kay lagi nindot pod kaayo in town ipaumo. Pero nimbangon na lang gyud ko ani mga ka-Eagles kay naa pod in town sa kung una-una og kasing-kasing oy nga makatabang pug ko ani nila. Nakita ninyo ang video mga ka-Eagles nanguha gyud in town mig basura wala lang miniari ba kay aron mag picture ni mag video tinuon gyud in town ni among gitrabaho diri oy. Sunduga gyud ninyo among gibuhat diri ang mga ka-Eagles pwede gyud in town mo maka-volunteer sa paghinlo sa atong mga kabaybayunan oy kung asa man ta nagpuyo. Kung manghinlo pud ta sa kabaybayunan mga ka-Eagles dili pod in town nga nakadugay ta mahuman oy. Kung mahuman na tagkuha sa mga basura mga ka-Eagles di manguli na pod ta. Bitaw sa paghinlo na mo diri mga ka-Eagles dili pod ingon nga dugay kay minahuman kay lagi dili man pod ingon nga grabe kadaghan jud in town pod ilang basura diri Diring dapita mga ka-Eagles ni padong nami sa sakyanan unya ang kanang mga basura nga gisulod og sako gibutang pod diha sa sakyanan namo mga ka-Eagles. Ang tanan nga basura nga among nakuha mga ka-Eagles amo gyud ang gidala. Kay nakita na mo diri ang mga ka-Eagles kay og among ibilin ang basura mura magwalay mo kuha daw diri og basura mga ka-Eagles. Maong amo na lang yun ang gidala. So diring dapita mga ka-Eagles musakay nami sa sakyanan. Unya mao po ni akong mga kauban hinahinay pod in town ni sila og sa kasasakyanan. Unya pag-abot na mo diri ang mga ka-Eagles naagid intay nakasimot og baho diring dapita oy kay lagi na ajud intay nakatunob og tai sa iro. Sila ray nakabaho mga ka-Eagles ag ako wala jud intaw ko nakabaho ni ani oy. Diyang dapita mga ka-Eagles ni naog jud intaw ni siya nga nakatunob og
og tai sa iro oy kay dili in town maagwanta ang baho. Unya po nang ginudnod sa sagbot oy. Tabang mo oy. Diyang dapita mga kaigos nilarga na jud in town mi oy. Moadto day mi sa balay sa kauban na mo diri mga kaigos nga taga diri ara pud sa San Francisco kay lagi mamahaw mi didto mga kaigos. Diring dapita mga kaigos niabot na day mi mao na ni ang balay diri sa kauban na mo diri sa San Francisco. Nya kaning among gilingkuran diri mga kaigos mao po ni ang ilaha tigumanan mga kaigos nga magsimba pod sila diri. Nakaris jud mi diring dapita mga kaigos kay lagi kapoy pod in town magtanom og mangrove inya pagkahuman mga kaigos naghinlo mi didto sa kabaybayunan oy. Unya diring dapita mga kaigos samtang nga naglingkod ko naghuwat jud in town ko anig kape mga kaigos kay mura na in town akong tiyan gipaduhot sa hangin oy aray ko. Bitaw ingana jud in town ang mumatatog sayo mga kaigos. Diring dapita mga kaigos nagampo po niya among kauban kay lagi pag-abot na mo diri ang mga kaigos naman intoy biko in town nga lami kaayo oy. Unya kining biko mga kaigos lami pod in town ni parisan og kape oy. Unya napon may budbud diri ato apon nang gifokusan og video siya oy. Gilamian po na siya sa budbud. Nakabantay jud in town siya nga givideohan nako. Unya kini po siya seryoso pod in town kayo siyang panag-istorya diri oy. Feel nako mga kaigos wala gyud ni sila kabantay nga nag-video jud in town ko ani nilang dapita. Ag ako nagilom-hilom ra ko ani mga kaigos. Kay diring dapita mga kaigos pag abot nako ako ra majud in town ang walay ka istorya diri oy. Nag-observe ra po ko ani nila mga kaigos in town oy. Naaman po'y kauban namo nga missionary mga kaigos ingani man jud in town ko kung naay bag-o nga ako makita. Magilom-hilom ra jud ko ana mga kaigos mag-observe ra jud in town pug ko niya. Kaning nagsuob og 3/4 nga yelo mga kaigos mao day ni ang missionary nga kauban namo. Diring dapita mga kaigos na marog nami kay mulakaw nami kay kani mga kaigos mo adto pod mi ani farm diri gihapon sa San Francisco. Dili pa mi manguli sa among balay ani. Hapit mi dito sa farm mga kaigos. Ug diri ra kutob atong video mga kaigos. Salamat sa pag-watch.